আপনারা দেখছেন নিউজ नाउ খবরের নতুন ভাষা। साउथ त्रिपुरा बस ओनर्स एसोसिएशन की 35वीं सालगिरह के मौके पर शनिवार को नागरजोला में एक चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट में त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन रतन शाह चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। अभी राज्य में स्पोर्ट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को खास महत्व दिया जा रहा है। त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन रतन शाह ने कहा कि सरकार और अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर युवाओं को स्पोर्ट की तरफ और बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। राज्य में 21 और 22 फरवरी को स्टेट गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं। इस कंपटीशन में कुल 18 कैटेगरीज में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट राज्य के हर जिले में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इवेंट के आखिर में चेस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को धन्यवाद पुरस्कार भी दिया गया। मेहमानों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस तरह के स्पोर्ट्स इनिशिएटिव और भी बड़े लेवल्स पर आयोजित किए जाएंगे। কারণ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের ত্রিপুরার এগিয়ে যাবে, খেলাধুলার জগতে এগিয়ে যাবে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র, আমি প্রচেষ্টা করেছি ত্রিপুরাকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যায় খেলাধুলার জগতে। আমরা গত 1 বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে খেলাধুলার প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে, চারদিকে খেলাধুলার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আজকে পদ্মজং হচ্ছে কৈলাস শহরে। আগামী 21-22 তারিখ আমরা ত্রিপুরাতে একটা স্টেট গেম, প্রথমবারের মতো একটা স্টেট গেম করতে যাচ্ছি, যা সরকারের উদ্যোগে সহযোগিতায় আমরা এত বড় একটা টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি। এখানে 18টা ডিসিপ্লিন নিয়ে সারা ডিস্ট্রিক্ট, সারা ত্রিপুরাতে প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা এই খেলাটা ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং এটা শুভ উদ্বোধন হবে দশরথ দেব স্টেডিয়ামে আগামী 21-22 তারিখ।